सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज औरतों के अंदर नेक बनने का जज्बा कम से कम होता जा रहा है। पहले तो औरतों का हाल ये था, रोज़े रखने में औरतें आगे, नमाज पढ़ने में औरतें आगे, मस्जिद में चंदा देने में औरतें आगे, नेकियों के अंदर औरतें आगे। लेकिन आज के इस दौर ने अल्लाह अकबर हमें वो दिन दिखाया है कि औरतें अल्लाह अल्लाह सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से, मोबाइल पर अपना वक्त देने की वजह से गुनाहों की तरफ, गुनाहों के दलदल में हर दिन डूबती ही चली जा रही है। कहीं पर लड़कियां, नौजवान लड़कियां टिकटॉक के फैशन में मुब्तला हैं, कहीं पर अल्लाह अकबर पूरा पूरा वक्त जो है वो इंटरनेट पर दिया जाता है। कहीं का हाल ये है कि अल्लाह अकबर बुराइयों की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ा जाता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, अगर बबूल का पौधा होगा तो उसमें गुलाब का फूल कैसे खिल सकता है? अच्छी तरह याद रखना, जब तक के माएँ नेक नहीं होती उनकी गोद में परवरिश पाने वाली औलाद भी नेक और परहेजगार नहीं होती। हम तारीख के अंदर देखते हैं, शायद जिसको आपने बार बार सुना है, अल्लाह अकबर एक जात ऐसी है जिसको दुनिया से इमामुल औलिया कहती है, सैयदुल औलिया कहती है, कयासुल कौनैन कहती है, यानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। इस्लाम के अंदर एक ऐसी हस्ती है जिसे गौसे पाक कहते हैं, जो तमाम औलिया के सरदार हैं। इरशाद फरमाया कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इनकी अम्मी जान जो थी, इनकी वालिदा मोहतरमा जो थी, उनके मुतालिक उनके नाना जान ने, यानी गौसे पाक की अम्मी के वालिद ने और गौसे पाक के नाना ने रिश्ता तय होते वक्त ये कहा था कि मेरी बेटी के अंदर ऐब ही ऐब है। आज अल्लाह अकबर जब रिश्ते तय होते हैं तो बेटी की खूबियां मुबालगा तौर पे गिनाई जाती है। मेरी बेटी तो नमाजी है, मेरी बेटी तो तिलावत कुरान करती है, मेरी बेटी तो आलिमा फाजिला है, मेरी बेटी तो कारिया है, मेरी बेटी तो पर्दे की पाबंद है। सारी खूबियां गिनाई जाती है, मगर शादी के बाद कुछ नजर नहीं आती। और वहां पर गौसे पाक के नाना उनकी अम्मी के मुतालिक ये बता रहे हैं, मेरी बेटी में ऐब ही ऐब है। और ऐब क्या है कि वो आंखों से नाबीना है, वो अंधी है आंखों से, मुंह से बोल नहीं सकती, गूंगी है, हाथ उसके लूले हैं, पैर उसके लंगड़े हैं, कानों से वो बहरी है। लेकिन अल्लाह अकबर सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के वालिदे बुजुर्गवार, आपने बार बार सुना है, मुझे वाकया नहीं बताना है, सिर्फ इशारा दे करके अपनी बहनों के जज्बात को दीन की तरफ माइल करने की कोशिश करना चाह रहा हूं। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, गौसे पाक के वालिद ने बगैर इजाजत एक सेब खा लिया था, उसके बदले में 12 साल तक के गौसे पाक के नाना के बाग में मजदूरी करते रहे। कहां एक छोटा सा सेब, कहां 12 साल का अजीम वक्त। अल्लाह अकबर 12 साल तक के जब मेहनत मजदूरी की है, तब 12वें साल में कहा मेरी बेटी में ऐब ही ऐब है, अगर सेब की माफी चाहते हो तो मेरी ऐबदार बेटी से शादी कर लो। गौस पाक के वालिद ने हजरत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने कहा हजरत सैयदना सोमई सालार से कि अगर इसी वजह से सेब की माफी हो सकती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर। और जब शादी हो गई, अल्लाह अल्लाह, तो क्या देखा कि हुजरे के अंदर गोया के चांद उतर आया है। पूरी रात इबादत में गुजार दी। सुबह के वक्त गौस पाक के नाना से हजरत गौस पाक के वालिद की मुलाकात हुई, तो उस वक्त तो आपने फरमाया, आपने कहा कि बुजुर्ग, आपने तो मुझसे कहा था कि मेरी बेटी में ऐब ही ऐब है, लेकिन अल्लाह अल्लाह, वो तो गोया के चांद का टुकड़ा है, हुस्न में तो कोई उसका सानी नहीं है। अल्लाह अकबर। गौसे पाक के नाना ने फरमाया था, ए जवान, मैंने गलत नहीं बल्कि सही कहा था, मेरी बेटी अंधी इसलिए है कि मेरी बेटी ने कभी किसी अजनबी मर्द का चेहरा आज तक नहीं देखा। उस वक्त तो गौसे पाक की अम्मी की उम्र 40 से ऊपर हो चुकी थी। मुझे बताओ, 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते गौसे पाक की अम्मी के तकवे का ये आलम था, परहेजगारी का ये आलम था, अल्लाह अल्लाह खशियत रब्बानी का ये आलम था कि 40 साल से जायद, और वो भी जिस्म की नुमाइश करती हुई,
چہرے پر پاؤڈر مل کر، ہونٹوں پہ سرخی لگا کر، ناخنوں میں نک پالش لگا کر، کٹے پٹے کپڑے فیشن کے مطابق پہن کر، تنگ اور چست کپڑے پہن کر، برقعے بھی پہنا تو پردے کی نیت سے نہیں بلکہ برقعے بھی پہنا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ڈیزائن والے برقعے جو دعوت نظارہ دے رہے ہیں، فتنوں کی طرف بلا رہے ہیں، اس انداز سے یہ عورت ہے۔ آج کی عورت یا قیامت، آج کی عورت یا طوفان، آج کی عورت یا گناہوں کا مرکز، نہیں میری بہنوں، تم اس لیے دنیا میں نہیں آئی تھی تاکہ تم دوسروں کے لیے گناہوں کا سبب بن جاؤ۔ ایک عورت 4 لوگوں کی جنت بھی بن سکتی ہے، ایک عورت 4 لوگوں کی جہنم بھی بن سکتی ہے۔ اگر عورت پارسا ہو جائے تو اس کے سبب اس کا باپ جنتی ہو سکتا ہے، اس کا بھائی جنتی ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، اس کا شوہر جنتی ہو سکتا ہے، اس کا بیٹا جنتی ہو سکتا ہے۔ عورت بگڑ جائے تو وہ 4 لوگوں کی جہنم بھی بن سکتی ہے، اس کے سبب سے اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کی اولاد جہنم کے دہانے تک کے پہنچ سکتے ہیں۔ اے خواتین اسلام، اپنی فکر کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنی فکر کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ یہاں پر ایک بات کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اپنی جوانی پر اترا کر، اپنی جوانی پر غرور کر کے، اپنی جوانی پر اللہ اللہ اترا کر کے، اے خواتین اسلام، کب تک فلموں کی یرسیاں رہو گی، کب تک کے سیریلوں کی نقل کرتی رہو گی؟ تمہاری جوانی بھی نہ رہے گی، تمہاری جوانی بھی ختم ہو جائے گی۔ جس خوبصورت چہرے پر اترا کر خدا کی نافرمانی کر رہی ہو، بد کرداری کی طرف جا رہی ہو، اس چہرے پہ جھریاں پڑ جائے گی، یہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا، اور ایک دن وہ وقت آئے گا کہ اسی چہرے کو، اسی خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اس وقت تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اے خواتین اسلام، آپ اگر چاہتی ہیں کہ اولاد نیک ہو، اولاد پرہیزگار ہو، اولاد متقی ہو، تو پہلے آپ کو اپنا کردار بدلنا ہوگا۔ حد ہے تمہیں غیبت کے لیے ٹائم، اللہ کی نماز کے لیے ٹائم نہیں، تمہیں چغل خوری کے لیے ٹائم، تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں۔ حد ہے بے پردگی کو تم نے اپنے لیے پہچان بنا لیا، اور پردے میں تمہیں وحشت ہوتی ہے۔ پردے میں وحشت محسوس کرنے والی میری بہن، اگر آج تو نے پردے میں وحشت محسوس کیا اور تو بے پردہ ہو گئی وحشت سے بچنے کے لیے، تو اس سے دردناک وحشت تجھے قبر میں جھیلنی پڑے گی۔ اور آج تو نے پردے کی گرمی اور وحشت کو برداشت کر لیا تو انشاءاللہ قبر کی وحشت تجھ سے دور کر دی جائے گی۔ پردے کی وحشت کی حیثیت کیا ہے؟ اور اس میں تو کوئی وحشت ہے ہی نہیں، بلکہ وحشت سے امان کا نام پردہ ہے۔